what we celebrate on 25th December? Hey! अरे क्रिसमस ना क्रिसमस आपको पता नहीं है। अच्छा अनव ये बताओ कि क्रिसमस में कौन आता है? दीदी सेंटा क्लॉज आते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं। क्या लाते हैं बताओ? Oh no! गिफ्ट लाते हैं। ओह वाओ आपको तो पता है। हम याद रहता है। Very well done. So Anav, what will be made today in craft? दीदी Christmas tree. Yay! चलो अपन बनाएंगे। We need thermocol balls, some glitter, sketch pens, glue, and some sheets. That's green paper glue. Oh no! We cut a stripe for the trunk and paste on the paper. Cut some triangles from green sheets. गिफ्ट देते जाओ, गिफ्ट देते जाओ मम्मा। तो गिफ्ट देते हैं, बच्चे छोटे हैं। गिफ्ट के तो मजा आई। जल्दी करो। हमको गिफ्ट दे रहे हैं। Oh no! देखते हैं किसका अच्छा होएगा। मेरा ही अच्छा है, मेरा ही अच्छा आएगा। मेरा अब मेरा चीटिंग कर रहे हो आप। अनव, what is this? क्या बना रहे हो आप ये? मैं लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। ओहो। मैंने भी बनाए हैं। ओके। अच्छा डेकोरेट करो, देखते हैं किसका अच्छा बनेगा। लेट्स सी। ओह माय गॉड, ये कैसी है? Now we are going to do one more craft. E4. कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना। इट्स ब्यूटीफुल ना? आप भी ट्राई करना और अपने कमेंट में बताना। आपको कैसे लगे हमारे इजी क्रिसमस ट्री? आप भी ट्राई करना और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। One more thing, दीदी क्रिसमस। Oh no! हाँ, जब क्रिसमस आएगा तब बनाएंगे उसकी वीडियो। और हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे हमारे